Si Katropang Greggy. Ato sa isunod, si Katropang Greggy, mga kigalaan. Kaya matod pa pag pinasaylo ay patigbabaw mo yung sa mga unod mensahe ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ning Domingos pagkabanhaw. Ano ba itong report? Ikaw ito Greg Live report. Katropang Greg, good morning. Happy Easter Sunday. Yes, gibuti karon ni Governor Pamela Baricuatro ang kining pagpinsilo ay mo din yung ipaligbabaos sa mga Cebuanon karong Domingo sa pagkapanhaw kining subay usab sa pag-obserbar sa mga Cebuanon sa minabay nga si Santa pagdikretet nitong Merkulis Santo hanggang sa Pangadlaw nagpautos yun sa pamalandong ang mga Cebuanon gipaday ni Baricuatro nga sama usab sa mga kini karong kasdanan nga yatupang sa probinsya Subo mo pati pamparogyot kapon ang kaayo bisan man sa mga kasdanan nga nasinapi sa milabayng mga buwan o dinining karong yatupang nga krisis diri mismo sa Subo si Baricuatro may pauli mismo sa Luzon Pinubaran sa iyaha nga panimalay aron dito na malandong sa milabayng nga Holy Week yang gibutyag nga unta ang kining mga Cebuanon inampingon usab silang pagbalik sa tagtag sa mga trabaho ilabi na karong adlaw sila pabiyahe pabalik na mismo sa Nakwen Subo aron sa nga mo trabaho nagsugod ugmang adlaw. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog kung nagkarap ang paranaw inom karon ay og Vision X Plus of Gel Capsule tumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mo pwestar sa itong mga mata ano na kinilutin beta-carotene vitamin E og zeaxanthin alang sa Pilipino para sa Pilipinas kinang katropa Greggy Montero XFM News. Sherry Oaks